اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم پیکر لطف و کرم بادشاہ امم نوید ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم شہر یار ارم شہنشاہ حرم عارف کیف و کم دافع رنج و غم تاجدار عرب و عجم وارث لوح و قلم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد اے وچ فضول کرسیاں پئیاں ہوئیں چک چھڑنیاں ہیں اگے کر چھڑنیاں ہیں اتنے نڑے آ جاؤ اتنے قریب آ جاؤ قریب آ جاؤ لوگ پتہ نہیں کی کہتا ہے اسپیکر نو اللہ تعالیٰ جل جلالہ دی ذات بابرکات ہے. چلو ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام نو تمام چیزاں دے نام سکھا چھڑے اور پھر انہاں چیزاں نو فرشتیاں دے سامنے پیش کر کے ارشاد فرمایا فقال انبئونی ثم عرضهم علی الملائکۃ. انہاں فرشتیاں دے سامنے انہاں چیزاں نو رکھ کے فرمایا فقال انبئونی مینوں خبر دو باسماء ہؤلاء انہاں چیزاں دے ناواں دی ان کنتم صادقین اگر تسی اپنے خیال دے وچ سچے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام نو ساریاں چیزاں دے نام سکھا چھڑے جو ہویاں سن اور جو ہونیاں سن ساریاں چیزاں دے نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام نو سکھا دیتے اور انہاں چیزاں نو فرشتیاں دے سامنے رکھ کے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتیو اگر تسی اپنے خیال دے وچ سچے ہو تے تسی بھی انہاں چیزاں دے نام دسو. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. فرشتیاں اگو عرض کیتی کہ یا پروردگار عالم اسی اونا علم ہی جاننے ہاں جنہ علم تو سانو عطا فرمایا ہے. بے شک تو بے حد جانن والا بھی ہے اور بے حد حکمتاں والا بھی ہے. اے آدم علیہ السلام دا علم ہے. تو مسجد اقصی دے اندر
साडे आका मौला मलजा व मावा अहमद मुजतबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियां दे इमाम ने और सारे नबी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे पिछे नमाज पढ़ने वाले ने, मुक्तदी ने, और उन्हां दे अंदर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी मौजूद ने। आदम अलैहिस्सलाम मुक्तदी ने और साडे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुक्तदा ने, इमाम ने। तो जो मुक्तदी दे इलम दा इन्ना मकाम है तो फिर इमाम दे इलम दा की मकाम होवेगा। अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू तमाम चीज़ां दे नाम सिखा दिते। तफसीरां दे अंदर मुफस्सिरीन ने लिखिया है कि अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू 7 लाख ज़ुबानां दा इलम सिखाया सी। 7 लाख ज़ुबानां, एक नहीं, दो नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, बल्कि 7 लाख ज़ुबानां दा इलम जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू अल्लाह ताला ने सिखा दिता। तो फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे खुदा ताला ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही। अल्लाह पाक ने जिस रसूल नू जिस कौम दे वल भेजिया उस कौम की बोली सिखा के भेजिया। यानी जड़ा रसूल जिस कौम दे वल अल्लाह ताला दे वलों रिसालत दा और नबुवत दा ताज पहन के आया, अल्लाह पाक दे कोलों उस कौम की बोली सीख के आया। कोई एक कौम का रसूल, कोई 2 कौमां का रसूल, कोई एक महल्ले का रसूल, कोई एक पिंड का रसूल, कोई एक शहर का रसूल, कोई एक बस्ती का रसूल। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू अल्लाह पाक ने सारी कायनात दा रसूल बना के भेजा है। ज़मीन वालियां दा रसूल, आसमान वालियां दा रसूल, मशरक वालियां दा रसूल, मगरब वालियां दा रसूल, शमाल वालियां दा रसूल, जनूब वालियां दा रसूल, ज़र्रे ज़र्रे दा रसूल, पत्ते पत्ते दा रसूल, कतरे कतरे दा रसूल। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारी कायनात दे रसूल बन के तशरीफ ले आए। मालूम होया कि अल्लाह पाक ने सारी मखलूकात दियां बोलियां अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू सिखा के भेजा है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे फैज़ दे नाल, आप दे फैज़ान दे नाल सहाबा कराम नू और सहाबा कराम दे फैज़ान दे नाल तबा ताबाइन नू, ताबाइन नू, तबा ताबाइन नू, उलमा नू, सूफिया नू, अगनिया नू, अतकिया नू अल्लाह पाक दी ज़ाते बाबरकात ने इल्म अता फरमाया। इस सहाबा कराम दा फैज़ और ताबाइन दा फैज़ है कि उलमा दे अंदर ऐसे ऐसे उलमा भी मौजूद ने कि जिन्हां दे इल्म दा असी अंदाज़ा नहीं कर सकते। इन्हां खुदा दी ज़ाते बाबरकात ने इल्म अता फरमाया। हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी साहिब तफसीर कबीर, आपने इरशाद फरमाया कि खुदा ने मैनू इन्ना को इल्म अता फरमाया कि मैं अगर चाहवां आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम दे विचों 10,000 मसला बयान कर सकना वा। कितना बोलो? सारे बोलो ना। 10,000 मसला को थोड़ा नहीं। एक मसला करना होवे ना वजाहत दे नाल तो हो सकता घंटा लग जाए, 2 घंटे शायद लग जान।
تو جدو 10,000 مسئلہ جس مفسر قرآن نو آندا ہوئے تو وہ بھی صرف اور صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دے وچوں، جو کہ قرآن پاک پڑھن تو پہلا پڑھن دا حکم ہے، اس تعوذ دے وچوں 10,000 مسئلہ بیان کیتا جائے۔ اگو تسی اندازہ کرو امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ دا کنا علم ہوئے گا، اور علم دی کنی وسعت ہوئے گی۔ اسی طرح دوسرے مفسرین دے علم دا اندازہ کیتا جائے تو ساڑی سمجھ نہیں آ سکتا۔ یہ سارا جڑا فیض ہے نا، سارا فیض ہے یہ قرآن پاک دا اور صاحب قرآن دا فیض ہے، قرآن دا اور صاحب قرآن دا فیض ہے۔ انہاں علماء دے وچوں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، سلطان الحقیقت، مجدد دین و ملت، مجدد میعت حاضرہ، صاحب تصانیف کثیرہ، حافظ ابن حافظ، مفتی ابن مفتی، امام ابن امام، محدث ابن محدث، مفکر ابن مفکر، عالم ابن عالم، خطیب ابن خطیب، ولی ابن ولی، امام الشاہ احمد رضا خان قادری فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ دی ذات بابرکات، جنہ دا کل یوم وصال گزرے ہے، جنہ دا پورا مہینہ ہی سفر المظفر دا پورے عالم اسلام دے وچ اپنی تھان دے اوتے عرس منایا جاندہ ہے، اور مرکزی طور تے بریلی شریف انڈیا دے اندر آپ دا عرس مبارک کل ہویا ہے 5 سفر نو، لکھاں دے حساب دے نال اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ دے عرس مبارک چ دیوانیاں نے شرکت کیتی ہے۔ جس نے ہر دل میں لگائی عشق احمد کی لگن، وہ امام عاشقاں احمد رضا خان قادری۔ کنا اللہ پاک نے علم عطا فرمایا سی، پہلے ریسرچ اور تحقیق ہوندی سی کہ اللہ پاک نے آپ نو 55 زبانہ دا علم عطا فرمایا، اور جیوں جیوں تحقیق ہوندی جا رہی ہے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ دے علم دا اندازہ اور زیادہ ودا جا رہا ہے۔ 100 تو زیادہ اللہ پاک نے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ نو علوم و فنون دیوتے دسترس، اتھارٹی اور مہارت عطا فرمائی سی، یعنی 100 تو زیادہ اللہ پاک نے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نو زبانہ دا علم عطا فرمایا سی۔ بولو کنا؟ 100 تو سارے بولو 100 تو زیادہ۔ اور اج میں مثال طور تے شاید تھوڑی ذہن تھوڑے سوچ چ دل چ مسئلہ شاید نہیں بیٹھیا، اگر تمہیں سمجھ آئی ہوندی تو مینوں جواب سارے دینا سی۔ یہ جواب نہ آنا سمجھ نہ آن دی دلیل ہے۔ چلو پڑھے لکھے دے واسطے میں عرض کرنا، مثال طور تے یونیورسٹیاں دے اندر پی ایچ ڈی ہوندی ہے، کئی یونیورسٹیاں وچ پی ایچ ڈی ہوندی ہے، کوئی کسے موضوع تے، کوئی کسے موضوع تے، کوئی کسے موضوع تے پی ایچ ڈی کرتا ہے، اور پی ایچ ڈی
MA اسلامیہ تو بعد MA انگلش تو بعد MA عربی تو بعد یعنی کئی MA کرن تو بعد پھر PhD ہوندی ہے اور پھر کئی موضوعات دے ہوتے کئی شخصیات دے ہوتے PhD ہوندی ہے. کسی نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دے ہوتے PhD کیتی, کسی نے حضرت عمر فاروق دے ہوتے, عثمان غنی دے ہوتے, حضرت علی المرتضیٰ دے ہوتے, کسی نے کسی شخصیت دے ہوتے, کسی نے کسی شخصیت دے ہوتے PhD کیتی. اور کیتی کنی 1 2 3 4 زندگی اللہ پاک نے جنی عطا فرمائی ہے. کسی نے 1 PhD کیتی, کسی نے 2 کیتیاں, کسی نے 3 کیتیاں, کسی نے 4 کیتیاں. اور اس تو زیادہ کرن دا کسی دے کول موقع ہی نہیں ہوندا, اینی عمر ہی نہیں ہوندی. 50 سال عمر, 55 سال عمر, 60 سال عمر, 65 سال عمر, 70 سال عمر. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کئی ایسے علوم نے وہ کسی مدرسے جا کے نہیں سن پڑھے, کیونکہ علم ہوندا ہے 2 قسم دا بنیادی طور پہ. ایک علم ہوندا ہے کسبی اور ایک علم ہوندا ہے وہبی. علم کسبی وہ وے جیڑا شگرد اپنے استاد دے کول بیٹھ کے پڑھ کے حاصل کردا ہے. زانو تلمس طے کر کے شگرد اپنے استاداں دے کولوں علم حاصل کردا ہے, انہوں کہندے نے علم کسبی. اور علم وہبی وہ ہوندا ہے جڑا بغیر پڑھان تو, بغیر سکھان تو, بغیر سمجھان تو سینہ بسینہ جنوں اللہ تعالیٰ علم عطا فرما دے انہوں کہندے نے علم وہبی. اور یہ دیاں مثالاں حدیث پاک وچ موجود نے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بخاری شریف دی حدیث پاک وچ آندا ہے نبی پاک نے سلام دی بارگاہ وچ عرض کیتی, یا رسول اللہ میں بڑے تواڈے کولوں مسئلے سننا مگر بھول جانا وا, تے مینوں کوئی ایسا دم کرو, میرے اوتے ایسا کرم کرو, میرے اوتے ایسی نظر کرو کہ میں بھولا نہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چادر وچھاؤ. جناب ابو ہریرہ نے چادر وچھائی, آپ نے غائبانہ طور تے 3 بک اس چادر وچ پائے, فرمایا چک کے ٹھب کے سینے دے نال لا لو. سینے دے نال جدوں لائی, چند دن گزرے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سناؤ ابو ہریرہ ہن بھی کوئی گل بات یاد رہندی ہے؟ عرض کیتی حضور او چادر سینے نال لان تو پہلے کدی کوئی مسئلہ یاد نہیں سی رہندا, جدوں دی چادر میں اپنے سینے دے نال لائیے اس تو بعد کدی مسئلہ کوئی بھولیا ہی نہیں. توجہ ہے سارے دی ہے توجہ؟ ذرا آگے ہو کے بیٹھ جاؤ, ہاں ذرا تھوڑے جے اگے نیڑے نیڑے ہو جاؤ. اللہ پاک جزا عطا فرمائے. توجہ تقسیم نہ ہوئے, اللہ تعالیٰ دی باہر رحمت ہو رہی ہے تو خدا تعالیٰ دی رحمت مسجد دے اندر بھی ہے تو مسجد دے باہر بھی اج ہو رہی ہے. جدو تسی مسجد جاندے ہو تو کی دعا پڑھتے ہوندے ہو؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. یہ ترجمہ ہے کہ یا اللہ میرے واسطے اپنی رحمت دے بوئے کھول دے. یہ مسجد دے وچ داخل ہون دی دعا ہے, میرے واسطے اپنی رحمت دے بوئے کھول دے. تو ہون ایسا وقت موقع ہے, ادھروں خطبہ جمعہ, ادھروں اللہ تعالیٰ دی رحمت ہو رہی ہے, تو پھر معلوم کی ہویا ایس موقع ہوتے اللہ تعالیٰ دیاں رحمتاں مسجد وچ بھی ہو رہی ہیں تے مسجد باہر بھی ہو رہی ہیں. اللہ اکبر. تو میں گزارش پیش کر رہا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچوں صحابہ کرام نے کچھ علم سکھ کے حاصل کیتا تے کچھ علم بغیر سکھن تو حاصل کیتا. اس طرح دیاں اور بھی مثالاں حدیثاں وچ بڑیاں موجود نے. علم وہبی اور علم کسبی اللہ پاک نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ نو علم وہبی بھی عطا فرمایا سی تے علم کسبی بھی عطا فرمایا سی.
کچھ علم آپ نے اپنے والد گرامی کو پڑھے، کچھ علم آپ نے مدرسے وچوں پڑھے، اور 100 تو زیادہ زباناں دے اوتے عبور حاصل جڑا کیتا ہے نا تے اتھارٹی حاصل کیتی ہے، 100 تو زیادہ علماں دے اوتے جڑی آپ نے مہارت حاصل کیتی ہے، اے دے وچ علم کسبی بھی موجود ہے تے علم وہبی بھی موجود ہے۔ چلو یہ کس طرح پھر یہ ظہور کس طرح ہویا، پتہ کیویں لگا دوجے لوکاں نوں اعلیٰ حضرت دے علم دا پتہ کیویں لگا؟ اس طرح اگر کسی نے عربی وچ سوال کیتا تے اعلیٰ حضرت نے او دا عربی وچ جواب ارشاد فرمایا، اگر کسی نے عجمی وچ سوال کیتا اعلیٰ حضرت نے او دا عجمی وچ جواب ارشاد فرمایا، اگر کسی نے اردو وچ سوال کیتا اعلیٰ حضرت نے او دا اردو وچ جواب ارشاد فرمایا، اگر کسی نے انگلش وچ سوال کیتا اعلیٰ حضرت نے او دا انگلش وچ جواب ارشاد فرمایا، اگر کسی نے ہندی وچ سوال کیتا اعلیٰ حضرت نے او دا ہندی وچ جواب ارشاد فرمایا، اگر کسی نے سندھی وچ سوال کیتا اعلیٰ حضرت نے او دا سندھی وچ جواب ارشاد فرمایا، اگر کسی نے پشتو وچ سوال کیتا اعلیٰ حضرت نے او دا پشتو وچ جواب ارشاد فرمایا، اگر کسی نے فرانسیسی وچ سوال کیتا اعلیٰ حضرت نے او دا فرانسیسی زبان دے وچ جواب ارشاد فرمایا، اگر کسی نے فارسی وچ سوال کیتا اعلیٰ حضرت نے او دا فارسی وچ جواب ارشاد فرمایا، اگر کسی نے بلوچی وچ سوال کیتا اعلیٰ حضرت نے او دا بلوچی زبان وچ جواب ارشاد فرمایا، اعلیٰ حضرت دے اعلیٰ حضرت دے سامنے اگر کسی نے رومی وچ سوال کیتا تو اعلیٰ حضرت نے او دا رومی وچ جواب ارشاد فرمایا۔ دنیا دی کسے زبان دے وچ جس طرح کہ اس وقت واللہ باللہ تاللہ اللہ بہتر جاندا ہوئے، تانوں پتہ مینوں پتہ نہیں، مکمل طور تے مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک پوری دنیا وچ کنیاں زباناں بولیاں جا رہیاں نے، ہے کسی نوں پتہ؟ بولو نہیں، کسی نوں پتہ ہے وے؟ یار نہ دا جواب تے دے دو کہ اوکا ہی گل گئی ہوئی، ہاں دا جواب تے کوئی نہیں دینا پر نہ دا جواب تے دو نا، تہاڈے کول توقع بھی ہونجے ہے نہ دا جواب۔ میں کی عرض کیتا ہے؟ میں عرض کیتا ہے کہ تہاڈے وچوں ساڈے وچوں کچھ جاندا ہے پوری دنیا وچ زباناں کنیاں بولیاں جا رہیاں نے؟ بولو سارے نہیں، کوئی نہیں جاندا دنیا وچ کنیاں زباناں بولیاں جا رہیاں نے اس وقت۔ تے اسی طرح اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دے دور دے اندر جنیاں زباناں بولیاں جا رہیاں سن پوری دنیا دے اندر، جنیاں زباناں بولیاں جا رہیاں سن، اونا دے وچوں کچھ زباناں دے وچ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دے سامنے سوال کیتے گئے، مسئلے پوچھے گئے، تو امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اونا زباناں دے وچ مسئلے دا جواب ارشاد فرما دیتا۔ اے وے علم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اینو کہندے نے علم وہبی، اینو کہندے نے نظر دا فیضان، اینو کہندے نے بغیر سکھن تو علم حاصل کر لینا، کہ ایک خاص فضل سی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دے ہوتے۔ اور پھر آپ نے نعتاں لکھیاں، ایک نعت آپ نے 4 زبانوں میں لکھ دیتے۔ میں نعتاں لکھیاں نے، میرا چونکہ اردو وچ ایک ذہن بنیا ہوا ہے تو میں اردو چ نعتاں لکھیاں نا، اور اردو دیاں نعتاں وچ کئی میں عربی دے لفظ استعمال کیتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فارسی وچ بھی نعتاں لکھیاں، آپ نے اردو وچ بھی نعتاں لکھیاں، آپ نے عربی وچ بھی نعتاں لکھیاں، اور انہاں نعتاں دے وچوں ایک نعت ایسی ہے جڑی آپ نے 4 زباناں دے وچ لکھی سی، اردو دے وچ، عربی دے اندر، ہندی دے اندر، سندھی دے اندر، آپ نے 4 زباناں دے وچ نعت لکھی۔
لم یاتی نذیروں کا فی نظار مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سوہے تجھ کو شاہ دوسرا جانا. ایک شعر میں پڑھیا ہے اعلیٰ حضرت دی نعت دا پہلا شعر 4 زباناں دے وچ. عربی لم یات نذیروں کا فی نظار اے وے عربی مثل تو نہ شد پیدا جانا. اے دے وچ سندھی ہندی زبان دا لفظ بھی موجود نے تے فارسی زبان دے لفظ بھی موجود نے تے اردو زبان دے لفظ بھی موجود نے. ترجمہ سن لو. 4 زباناں دی نعت جانا یہ تے تانوں پتہ ہے نا اردو زبان دا لفظ ہے. اس تو پہلے 3 زباناں دے الفاظ تے جملے. ترجمہ لم یاتی نذیروں کا فی نظارن. یا رسول اللہ میریاں نظراں دے وچ آج تک تواڈے جہا سونا کوئی دنیا تے آیا ہی نہیں. لم یاتی نذیروں کا فی نظارن. اللہ پاک نے تواڈی مثل کسے نو پیدا فرمایا ہی نہیں. مثلے تو نہ شد پیدا جانا تواڈے جہا دنیا تے آیا ہی نہیں. جگ راج کو تاج تورے سر سوہے تجھ کو شاہ دوسرا جانا. اللہ پاک نے جدو نبوت دا رسالت دا تاج تواڈے سر دے اوتے سجا چھڑیا وے تے پھر خدا دی ذات بابرکات نے کوئی تواڈے جہا دوسرا پیدا فرمایا ہی نہیں. اور اے جڑا نظریہ آپ نے پیش کیتا ہوئے اے کدا نظریہ سی؟ 1400 سال پہلے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دربار مبارک دے بارگاہ نبوت دے نعت گو شاعر سن. حضرت حسان ابن ثابت حضور دی بارگاہ جا حضور عرض کی یا رسول اللہ میں ایک نعت لکھی ہے تہاڈی شان دے وچ سنا دواں. فرمایا نہیں ممبر لے آؤ. پہلے ممبر لے آؤ. ممبر دے اوتے میرے حسان نو بٹھاؤ پھر میرا حسان میری نعت پڑھے گا. ممبر پیش کیتا گیا. حضور علیہ السلام دے حکم دے مطابق حضرت حسان ابن ثابت ممبر دے اوتے بیٹھے تے کی کردے نے پے اج تسی اسی حضور دا میلاد سننے ہاں یا پڑھنے ہاں تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو بغیر ویکھن تو حضور دا میلاد پڑھنے ہاں. لیکن او سماں او گھڑی او وقت کیسا ہوئے گا جدو صاحب میلاد بھی تشریف فرما ہون گے تے صحابہ کرام بھی سامنے بیٹھے ہون گے تے حضرت حسان ابن ثابت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا میلاد بیان کردے ہون گے تے حضور دا میلاد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ مبارک ویکھ ویکھ کے بیان کردے ہون گے. کیڑا شعر لکھیا سی؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ترجمہ یا رسول اللہ میریاں اکھاں نے آج تک تواڈے جہا سونا کوئی ویکھیا ہی نہیں. اتنے تو سبحان اللہ بنتی ہے نا ویسے بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ جڑا عاشق ہے نا وہ زبان وچوں تے دھکے نہ نکل آਉਂدا سبحان اللہ. میریاں اکھاں نے ویکھیا ہی نہیں تواڈے جہا سونا تے ویندیاں بھی کیویں تواڈے جہا سونا یا رسول اللہ کسے ماں نے اج تک جمیا ہی نہیں. خلقت مبرأ من کل عیب. اے کاکیو تانوں کی گل ہے یار یہ بہ جاؤ ایک جگہ دے اوتے
تسی جڑے پیچھے بیٹھے ہو نا ذرا اگے تشریف لیاؤ ذرا خدا تعالیٰ تہاڈا بھلا کرے خورے پیچھے آ کے تمہیں بہتے میٹھے چاول ملتے ہیں آہو جی ہے نا اتنے تو سانوں بھی لیا دو اسی بھی کھا لیے ذرا کو ایسا ایک دوجے کول ہو کے بیٹھے کرو ہاں یار خورے کی کوئی اتنے دو بہ جاتے کوئی اتنے چار بہ جاتے ہیں میور جہا طریقہ اس طرح نہ کریا کرو کی میں عرض کیتا ہے خلقت مبرأ من کل عیب یا رسول اللہ اللہ پاک نے تانوں ہر عیب تو پاک پیدا فرمایا ہے کأنک قد خلقت کما تشاء تے جدو خدا نے تانوں پیدا کیتا تے تانوں تواڈے کولوں پوچھیا تے پوچھ کے کی کیتا خدا نے تانوں تواڈی مرضی دے مطابق پیدا فرمایا یہ ہن عجیب ہی اس سے سوال پیدا ہوتا ہے ایک یہ پیدا ہی نہیں ہویا انہوں پیدا ہون تو پہلے پوچھا جا رہا ہے اور میں نہیں کہندا دوسرا تیسرا اور کوئی بھی نہیں کہندا یہ حضرت حسان ابن ثابت کہندے نے اور حضرت حسان ابن ثابت صحابی رسول نے اور صحابی رسول او ہوندا ہے جنہیں اپنی اکھاں دے نال وضحا دا چہرہ ویکھیا ہو جنہیں اپنے کناں دے نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا کلام مبارک تے حضور دیاں گلاں مبارکاں سنیاں ہون تے اپنے جسم دے نال ایمان دی کیفیت دی حالت دے وچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی صحبت وچ بیٹھیا ہوئے تے ایمان دے تے خاتمہ ہوئے انہوں کہندے نے صحابی رسول ہن حضرت حسان ابن ثابت نے اپنے کناں دے نال جو نبی پاک علیہ السلام کولوں گلاں سنیاں سن انہاں دے وچوں ہی یہ عقیدہ بنایا سی نا کأنک قد خلقت کما تشاء یا رسول اللہ اللہ پاک نے تانوں تہاڈی مرضی دے مطابق پیدا کیتا ہے ہن ایک بندہ یہ پیدا ہی نہیں ہویا تو انہوں پہلے پوچھا جا رہا ہے کہ تینوں کیویں بناواں کالا بناواں گورا بناواں موٹا بناواں چھوٹا بناواں لمبا بناواں بلند قد بناواں پست قد بناواں کیویں دا بناواں پوچھیا تے انہوں جاندا جڑا پیدا ہویا ہوئے تے جڑا یہ پیدا ہی نہیں ہویا اے حضرت حسان ابن ثابت دا عقیدہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا جسم مبارک پیدا ہون تو پہلے اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب دا نور پیدا فرمایا نور پیدا کیتا سی نور مصطفیٰ تے تاں ہی پوچھیا نا میرے محبوب تینوں کیویں دا بناواں اللہ اکبر غور فرماؤ تے توجہ فرماؤ تے اوہی عقیدہ حضرت امام محمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پیش کیتا اور ایک اور سونی جی گل پیاری جی گل سنو اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی بچپن بھی مصروفیت گزری تے جوانی بھی مصروفیت وچ گزری تے بڑھاپا بھی مصروفیت گزرا بچپن جوانی بڑھاپا انی مصروفیت کہ آپ نے اپنی زندگی مبارکہ دے وچ 1000 تو زیادہ کتاباں لکھیاں سن 1000 تو زیادہ انیاں کتاباں آپ نے لکھیاں تے مصروفیت وچوں ٹائم کڈنا کسے دے واسطے کوئی تھوڑی جی گل نہیں اج میرے کول کوئی بندہ آ جاوے نا جی مینوں فلانا ٹائم چاہیے ہوے تے میں کہاں گا پہلے میں ویکھ لواں میرے کول ٹائم ہے کہ نہیں میں کسی نال وعدہ تے نہیں کیتا میں کسی کو جانا تے نہیں ایک چھوٹا جہا بچہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی بارگاہ چ حاضر ہویا عرض کیتی حضور میرا دل کردا ہے جس طرح تواڈے دوسرے شاگرد تے مرید تواڈی دعوت کردے نے میں بھی تواڈی دعوت کرنا چاہنا وا مینوں ٹائم مل جاوے گا میں اپنی ماں کو پوچھ کے آیا ہاں امام محمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ تو اپنی ماں کو پوچھ کے آیا ہے تو اپنے باپ کو کیوں نہیں پوچھ کے آیا اپنی ماں کو پوچھ کے آیا ہے تو اپنے باپ کو بھی پوچھ کے ہونا سی اعلیٰ حضرت نے جدو یہ پوچھا تو بچہ کہندا ہے حضور میرا باپ فوت ہو گیا میری ماں زندہ ہے تو ماں کو پوچھ آیا باپ میرا فوت ہو گیا ہے میں اس واسطے باپ کو کس طرح پوچھ سکتا سا اعلیٰ حضرت نے جب سنیا تو آپ نے ذرا تھوڑی جی خاموشی اختیار فرمائی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا سنو آج تے شاگرد اپنے استاداں نو جا کے پوچھتے نا کہ استاد جی کدن ساڈے گھر تشریف لے آؤ گے مرید اپنے پیراں نو پوچھتے ہیں کہ پیر جی
کدن ساڈے گھر تشریف لیاؤ گے؟ ادھر آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ چھوٹے جے بچے نو فرما رہے نے بچہ ہاں دس اسی تیرے گھر دعوت کھان واسطے کدن آئیے. کڈی شفقت. اوے کاتھیو بیٹھو تھلے بیٹھو بیٹھ کدوں دا تہاڈا میں ڈرامہ ویکھن ڈیا وا. بارش باہر پیندی کوئی ڈرامہ تو نہیں باہر پہ ہوندا جہاں تسی بار بار ویکھن جاندے ہو. غور فرماؤ. چھوٹے جے بچے نو آپ نے خود فرمایا تو سانو دس کیڑی تاریخ دینا ہے اسی تیرے گھر دعوت کھان واسطے آئیے. کل آئیے کہ پرسوں آئیے؟ اگو بچہ کہندا ہے یا امام صاحب حضور میں کل بھی مصروف ہاں تے میں پرسوں بھی مصروف ہاں تے آج پچھلے ٹائم دعوت نہ کر لئیے آج ہی نا تسی ساڑھے گھر تو شریف لے آؤ. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آج ہی پچھلے ٹائم تواڈے گھر آ جاواں گا. اور نال اپنے ایک شاگرد نو اپنے مرید نو تیار کر لیا. فرمایا کہ اگر تو مناسب سمجھے کہ میں اپنا ایک ساتھی بھی نال لے آیا وا. بچہ کہندا جی حضور نال لے آیا وا. ہن دیکھو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ او شخصیت نے جنہ دے نال ملاقات کرن دے واسطے بڑے بڑے مالدار تے بڑے بڑے دوروں مالدار لوگ جنہیں آندے نے مسئلہ پوچھن دے واسطے تے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے باہر دے بوئے دے کول آ کے بیٹھے ہوندے نے. اندر جگہ ہی کو نہیں ہوندی بٹھان دے واسطے. ایک نواب صاحب آئے جی میں ملنا چاہنا وا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دروازے تے کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا بھائی نواباں نو ملن دا منو یہ طریقہ ہی نہیں ہوندا. نواباں نو کیویں ملنا میں لہذا میں اس ٹائم مصروف ہاں واپس چلے جاؤ. جی چھوٹا جہا مسئلہ آپ نے فرمایا میرے کو ٹائم ہے ہی نہیں. مالدار نو واپس کر چھڑیا جگیردار نو واپس کر چھڑیا دولت منداں نو لکھاں تے کروڑاں پتیاں نو واپس پہ چھڑیا. کہ چھوٹے جے بچے نو فرما رہے نے اسی آج ہی تیرے گھر آ جاواں گے دعوت کھان دے واسطے. آج ہی آ جاواں سارے مل کے کہو سبحان اللہ. ہن میں جدوں کوئی گل بات سنو نا پیار والی محبت والی کہن دی ضرورت نہ پیش آوے. غور فرماؤ. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آئے تے اونا دا چھوٹا جہا مکان سی. تو چھوٹے جے کوارٹر دے وچ اکو کمرہ چھوٹا جہا جہدے وچ صرف اور صرف ماں پتر رہندے سن. ماں پتر صرف رہندے سن. چھوٹا جہا کمرہ تے چھوٹا جہا ویڑا. عرض کیتی حضور میرے اندر بٹھان واسطے جگہ تے کو نہیں نہ کمرے وچ تے نہ ویڑے دے وچ. حضور اگر تسی مناسب سمجھو میں اندروں چٹائی لے آواں تے اتھے باہر نہ میں جی بوئے دے کے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ نہیں فرمایا تینوں نہیں پتا میں ایڈا وڈا عالم ہاں میں انیاں کتاباں لکھیاں نے میں اینی دین دی خدمت کرنا اینے میرے مرید نے اینے میرے شاگرد نے اینے میرے عقیدت مند نے. آپ نے کو یہ نہیں فرمایا میری شخصیت وال ویخ میرے روب تے میرے دبدبے وال ویخ میرے وقار وال ویخ. آپ نے یہ نہیں فرمایا. انہیں کہا جی حضور اگر اجازت ہوئے تو میں اندروں چٹائی لے آواں ایتھے باہر بوئے دے اگے وچھا کے بہ جانے ہاں چونکہ اندر انی جگہ نہیں ہے. امام احمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا بچہ کوئی گل نہیں ایسی جاؤ اندروں تسی چٹائی لے آؤ اسی ایتھے باہر ہی بہ جاواں گے. بوئے دے کے چٹائی بچھائی تے دروازے دے اگے بہ گئے. ہن آن جان والے سارے پہچان دے سن یہ تے احمد رضا ہے. حضور آج تسی کتھے؟ آپ نے فرمایا تسی نہیں جان دے میں ایتھے کیوں بیٹھا ہاں. میں اس واسطے ایتھے بیٹھا ہاں ایک تے چھوٹا جہا بچہ انہوں پتہ نہیں میری دعوت کرن دا کنا کو چاہ سی. دوجے نمبر تے وہ بچہ بھی یتیم سی. تیسرے نمبر تے وہ بچہ بھی غریب سی. تے میں تے او دیاں اینیاں اے محبتاں نو مد نظر رکھے. پھر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک اور محبت نو مد نظر رکھیا. آپ دی طبیعت چونکہ خراب سی محنت جو بڑی کردے سن لکھائی دا کام پڑھائی دا کام کر کر کے صحت تے بڑا اثر پی گیا سی. تے ڈاکٹراں نے
बाजरे दी मकई दी रोटी खाण तो मना कीता सी ते चने खाण तो मना कीता सी। चने खाण तो मना कीता सी ते बाजरे दी और मकई दी रोटी खाण तो बोलो मना कीता सी। ते कुदरती तौर ते इतफाक ऐसा होया, बच्चा कहंदा है हजूर मैं अज ही चक्की दे विच मकई दा आटा भी पीसिया आवे ते बाजरे दा आटा भी पीसिया आवे, तुसी दोवां दे विचों जिहदी रोटी पसंद करो असीं पका लेने आ। आपने फरमाया जिहदी मर्जी पका लै। हजूर नाल सालन दे वास्ते मैं चने पकाए ने। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया कोई गल नहीं, लै आओ चने लै आओ, ठीक है। कुछ नाल होर भी मतलब कि खाना वगैरह बनाया गया, होर भी नाल डिश बनाई गई, लेकिन वो इन्नी नहीं सी है। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह फिर खांदे की सन? सिर्फ असर दी नमाज तो बाद सूजी दे चंद बिस्कुट खांदे सन, चंद बिस्कुट सूजी दे। ते आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया कि मैं अज चने इस वास्ते खा रहा वां, मकई दी रोटी इस वास्ते खा रहा वां, ये बच्चा यतीम है, ये बच्चा गरीब है, पता नहीं किन्नी मुहब्बत दे नाल ते किन्ने प्यार दे नाल ते किन्नी अकीदत दे नाल इन्हें मेरी दावत कीती है। कि जे मैं हुण कहां मकई दी रोटी वापस लै जा, बाजरे दी रोटी वापस लै जा, ये चनियां दा सालन वापस लै जा, मेरे वास्ते सूजी दे बिस्कुट लै के आ ते मैं ओ खावांगा, ना ना ना, मैं सूजी दे बिस्कुट ना खाना मंजूर कर लवांगा, मैं वक्ती तौर ते बीमार हो जाना मंजूर कर लवांगा, लेकिन मैं इस बच्चे दी मुहब्बत नूं ठुकरा नहीं सकदा। बच्चे दी मुहब्बत नूं ठुकराया नहीं। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने इस कदर बच्चे दी मुहब्बत का ख्याल फरमाया। रोटी खा ली, बाद च आपने अपना इलाज करवाया, दवाई खाधी उसदी मुतबादल, फिर आप दी सेल किधरे जाके बहाल हुई सी, आप फिर किसी टाइम ते जाके स्टेबल होए सन। ये आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने वेखो बचपन में किन्नी तकवा परहेजगारी इख्तियार की। बचपन दे विच रोज़ा आपने रखिया सी, रमज़ान शरीफ का रोज़ा बचपन दे विच रखिया, अफतारी का टाइम करीब है, खाना तैयार हो रहा है, तो आप दे बुजुर्गों के विचों किसी बुजुर्ग ने देखिया कि बच्चे की जुबान ते बच्चे के होंठ खुश्क हो रहे हैं, भुख ते प्यास बड़ी महसूस पिया बच्चा करता है। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह बुजुर्ग अंदर लै गए, पिछले जाके फरमाया अहमद रज़ा इत्थे कोई भी नहीं वेंदा पिया, लिहाजा तुसी थोड़ा जिहा पानी पी लवो तो खाना खा लवो। आपने अर्ज़ की हजूर देखो ना मैनू तुसी की कहंदे हो पे, गो कि मैं बच्चा वां, मेरे तो रोज़ा फ़र्ज नहीं है, मैं मुहब्बत नाल रोज़ा रख लिया, प्यार दे नाल मैं शौक नाल ज़ौक नाल रोज़ा रखिया है, लेकिन मेरे तो फ़र्ज नहीं। लेकिन तुसी अगर कहंदे हो तो मैं तुहाडे कहण दे उत्ते खा भी लवां ते मेरा रोज़ा नहीं टुटेगा, क्योंकि मेरे तो फ़र्ज ही नहीं है। रोज़ा ते ओदा टुटदा वे, बोलो जिहदे उत्ते रोज़ा फर्ज है ते जिहदे उत्ते रोज़ा फर्ज ही नहीं है, वो खा पी भी लवे तो ओदा रोज़ा नहीं टुटेगा। लेकिन फिर भी ये बावजूद मेरी अर्ज़ है वे हजूर जिहदे वास्ते मैं रोज़ा रखिया वे वो ते सतवीं कोठरी दे विच भी मैनू वेंदा वे पिया। ओ खुदा दी ज़ाते बाबरकात मैनू सतवीं कोठरी विच भी वेंदी है पई। देखो कुरान पाक च पढ़िया सी ना, हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम नू जुलैखा सतवीं कोठरी विच लै गई, जाके अपने बुत दे उत्ते पर्दा पा दिता, क्योंकि उस वक्त मुसलमान नहीं सी होई, बुत ते पर्दा पाता ते खुद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नू अपनी तरफ मबजूल किया। तवज्जो चाहिए, मेरे वाल तवज्जो फरमाओ, आ यूसुफ मेरे वाल तवज्जो करो, मैं की कहनी आ पई, मेरी ख्वाहिश पूरी करो। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया पहले नंबर तो मैनू ये दस ए बुत ते पर्दा क्यों पाया, चादर क्यों सुट्टी आ? जी मैं इहदी पूजा करनी आ, मैं इहदी इबादत करनी आ, मैं इहनूं सजदा करनी आ, तो मैं मुनासिब ये समझिया कि
मेरा रब मैनू वेख ना लवे, मैं अपने रब तो अपना आप छुपाण दे वास्ते अपने रब दे उत्ते मैं चादर दा पर्दा पा दिता वा। ए वेखो इत्थे सानू सबक ही मिलता है, सानू सबक इत्थे ये मिलता है वो जुलैखा सी हजे मुसलमान नहीं हुई, अकीदा किन्ना पक्का सी अपने रब दे बारे, यकीन किन्ना कामल सी अपने रब दे बारे, यकीन किन्ना कामल सी कि मेरा रब मैनू वेख ना लवे। हालांकि वो वेख भी नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता। त्रैवें गल्लां ठीक ने ना वो बुत बोल सकता है, ना वो सुन सकता है, तवज्जो है सारियां दी, ना वो बोल सकता है, ना वो वेख सकता है, ते ना वो बोलो सुन सकता वे। लिहाजा ये बावजूद ओदा किन्ना यकीन सी अपने झूठे रब दे उत्ते, अपने मसनूई रब दे उत्ते किन्ना ओदा यकीन सी, किन्ना ओदा ईमान सी, किन्ना ओदा अकीदा सी कि मेरा रब मैनू बोलो वेख ना लवे, बोलो बोलो मेरा रब मैनू वेख ना लवे। ओ मुसलमानों तुहाडा रब बोलदा भी है, तुहाडा रब सुनदा भी है, ते तुहाडा रब हर वक्त हर जगह ते तुहानू वेखदा भी है। ये बावजूद शराबी शराब पीवे, ये बावजूद चोर चोरी करे, ये बावजूद ज़ख़ीरान दोस्त ज़ख़ीरान दोज़ी करे, ये बावजूद डाकू डाका मारे, ये बावजूद हेरा फेरी करने वाला हेरा फेरी करे, ये बावजूद रिश्वत लैन वाला रिश्वत लवे ते दवे, जदों कि उहदा अकीदा है कि मेरा रब मैनू हर वक्त हर जगह ते वेंदा वे पिया। और क्या कोई ऐसा थां है वे, ऐसा मकाम है वे जिथे रब साडा रब सानू नहीं वेंदा? कोई जगह नहीं, हर जगह दे उत्ते अल्लाह पाक सानू वेंदा है। चलो मैं मिसाल दे जावां, रमज़ान शरीफ आउंदा, तुसी रोज़ा रखदे हो? हाँ जी रखने आ। अल्लाह ताला सारियां दे रोज़े कबूल फरमाए। सारे आने आ क्या दूजियां दे कबूल कराने दिल नहीं करता होए है? एक मरतबा सारे कह दो ना आमीन। हाँ मैनू पता लगे ना तुसी जागदे हो पे, मैं तां करके बार बार तुहानू बुलाना क्योंकि पक्खियां दी हवा बड़ी सानू मसरूर करन रही है, तो मैं कईयां दे चेहरिਆਂ ते नींदर दे असार भी वेखण रहा वां। मैनू कुछ जगाना, मैनू कुछ सुनाना भी पैंदा ते कुछ जगाना भी पैंदा वे। रोज़ा रखे बंदा, गर्मियां दे दिन होण, दोपहर दा वेला होवे, गुसल खाने च बंदा जांदा है, जाके नहांदा है, बार बार नहांदा है, एक मरतबा दो मरतबा त्रै मरतबा चार मरतबा, बहुता रोज़ा लगे तो बार बार नहांदा है। क्या तुहाडे विचों कोई ऐसा बंदा है जिन्हें गुसल खाने में जाके रोज़े के दौरान पानी पीता होवे? कोई है वे? कुछ बोले, बाकी तो अल्लाह ही हाफिज़ है भाई। है वे कोई तुहाडे चों? नहीं है। मैनू होर शक पै गया, मैं जो नहीं बोले शायद उन्होंने कोई होवेगा। की ख्याल है? कोई नहीं। बोलो कोई नहीं। क्यों नहीं? पानी पींदे रोज़े के दौरान, क्यों नहीं खाना खाते? फ्रिज में सब कुछ पे है, चावल भी पे ने, खीर भी पई है, और फ्रूट भी पे है, अनार भी पे है, कईयां दे मूँह च पानी आ गया होगा। की ख्याल है? सब कुछ फ्रिज में पे है, लेकिन अफतारी तो पहले ये बावजूद असी ना कुछ खाने तो ना कुछ पीने। क्यों? साड़ा रब सानू वेंदा वे, अल्लाह पाक सानू वेंदा वे पिया। जे रोज़ा तोड़ लिया, 60 मिसकीनां या खाना खिलाना पवेगा, तो यहाँ 60 रोज़े रखने पैणगे, तो यहाँ गुलाम आज़ाद कराना पवेगा, 3 कामां चों एक काम करना पवेगा। इस वास्ते असी खाना नहीं खाते क्योंकि ये गुनाह है। रोज़ा तोड़न देना रोज़े का कफारा लाजम आएगा, कज़ा भी लाजम आएगी। तो जेड़ा रब रोज़ा तोड़न लगिया तो वेंदा वे पिया, वो रब चोरी कर लगिया नहीं वेंदा पिया, वो रब शराब पीन लगिया नहीं वेंदा, वो रब हेरा फेरी कर लगिया नहीं वेंदा, वो रब कम तोलन लगिया तो कम नापन लगिया नहीं वेंदा, वो रब दूसरे गुनाह कर लगिया नहीं वेंदा। वेंदा है, लेकिन क्यों दूजे गुनाह नहीं छड्डे जाते?
अगर रोज़े के दौरान पानी पीन तो बचते हो, खाना खान तो बचते हो, रब वेंदा पिया तो दूजे गुनाह करन लगियां भी ख्याल कर लेना चाहिए है। बल्कि पक्का यकीन ते पक्का एतकाद होना चाहिए कि मेरा रब मैनू वेंदा वे पिया, होर कोई वेखे ना वेखे पर मेरा रब बोलो मैनू वेंदा वे पिया। इस वास्ते यह जी गल पल्ले बन लवो। एक रोज़े की मैं मिसाल दी है, रोज़ा तोड़न लग्या कला बंदा कमरे च बैठा होया, कला बंदा गुसल खाने में कोई नहीं वेंदा, ना माँ वेंदी ना प्यो वेंदा, ना धियाँ वेंदियां ना पुत्र वेंदे, ना भरा वेंदे ने, ना भैनां वेंदियां, ना यार वेंदे ने, ना मालेदार वेंदे ने, ना रिश्तेदार वेंदे ने, ना तलकदार, कोई भी नहीं वेंदा, अल्लाह वेंदा हुंदा है। तो उस वक्त अल्लाह ते इन्ना यकीन है तो दूजे गुनाह करन लग्या भी अल्लाह ते यकीन करो ना, अल्लाह पाक सानू वेंदा वे पिया। जदों यह यकीन तुसीं कर लवोगे ना तो मेरा ख्याल है कमा हक हो तो गुनाह नहीं छोड़ सकते, लेकिन 99% बंदा गुनाहां तो बच जाएगा। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया कि मैं जिहदे वास्ते रोज़ा रखिया वो मेरा रब तो मैनू वेंदा वे पिया। ये बुजुर्गों दीयां गल्लां ने जिहड़ियां साडे वास्ते सबक अमूज़ ने। इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने कैसी ज़िंदगी गुजारी, आपने कैसी बचपन गुजारी, आपने कैसी जवानी गुजारी, आपने कैसा बुढ़ापा गुजारिया, साढ़े वास्ते मशअले राह है। और यह गल्लां बातां सिर्फ और सिर्फ वक्ती तौर पे सुन के या सुना के सिर्फ और सिर्फ वक्ती तौर पे ज़ौक नहीं होना चाहिए, बल्कि मुस्तकिल तौर पे इस तरह का ज़ौक दिल विच पैदा करो और इस तरह का खौफ दिल विच पैदा करो। एक गल सुनो, उन्होंने पल्ले बन लवो और उहदे उत्ते अमल करने की कोशिश करो, ताकि साड़ी कबर भी सुधर जाए तो साड़ी हशर भी सवारी जाए और दुनिया में भी असी कामयाब हो जाइए तो आखिरत दे विच भी असी कामयाब हो जाइए। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दी इज्जत दे और हुजूर अलैहिस्सलाम दी अजमत दे बड़े चर्चे कीते। उन्हां चर्चियां विचों मैं एक चर्चा करना तुहाडे नाल मिल के, तुसीं ने मेरे नाल मिल जाओ, मैं तुहाडे नाल मिल जावांगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम दी मुहब्बत दा और हुजूर अलैहिस्सलाम दे प्यार दा, नबी पाक अलैहिस्सलाम दी शान दा किस कदर चर्चा कीता आपने, अज वो चर्चा पूरी दुनिया में हो रहा वे। कि आपने कलम चुकिया, लिखिया सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा। बड़ी सौखी नात है, बड़ा सौखा शेर है। इन्ना जरूर कहांगा, जिन्ना जिन्ना दा नबी है ना ओ मिलके पढ़ो, ज़ौक नाल, शौक नाल, प्यार नाल, मुहब्बत नाल, कोई जुबान खामोश ना रहे। आखिरी लम्हात ने सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर ना डूबे ना डूबा हमारा भी, पर ना डूबे ना डूबा हमारा
آخر دو اعلان سماعت فرما لو. اج ماشاءاللہ